l'atmosphère change quand tu es là.
Et tu vas juste dire à mon Seigneur, und sag ihm ein Wort, sag Herr, la parole est esprit. das Wort ist Geist. C'est par l'esprit qu'on doit écouter la Und parole durch den Geist müssen wir das Wort hören et la comprendre. und es verstehen. C'est pourquoi dis Deswegen sag ihm, une petite prière à Dieu. sag ein kleines Gebet zu Gott. Juste une petite prière. Ein kleines Gebet. Une petite prière. Ein kleines Gebet. Dis Seigneur, Sag Herr, ta parole est vérité. dein Wort ist Wahrheit. Sanctifie-moi par cette vérité. Reinige mich durch diese Wahrheit. Ta parole affranchit. Dein Wort befreit. Affranchis-moi par cette vérité. Befreie mich durch dieses Wahrheit. Ta parole libère. Dein Wort befreit. Ta parole instruit. Dein Wort belehrt. Ta parole corrige. Dein Wort korrigiert. Bitte belehre mich. Corrige-moi Korrigiere au mich travers de ta parole. durch dein Wort. Seigneur, Herr, la Bible dit, die Bibel la sagt, foi vient de ce qu'on entend. der Glaube kommt von dem, was man Et hört. ce qu'on entend Und das, was man hört, vient de la parole du kommt Christ. von dem Wort Gottes. Augmente ma foi Erhebe nochmal meinen Glauben, pour que je puisse augmenter la dimension de ma confiance en toi. damit meine Dimension des Vertrauens in dir Comme steigt, on nous a prêché le dimanche. die uns am Sonntag gepredigt haben. Avoir confiance au Seigneur. Vertrauen in den Herrn zu Seigneur, haben. aide-moi. Hilf mir, Herr, Avoir confiance. Vertrauen in dir zu haben. Parce que tu es un Dieu fidèle. Denn du bist ein treuer Gott. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Du achtest auf dein Wort, damit es in Erfüllung geht. Et tu ne trahis jamais tes alliances. Und niemals betrügst du deine Bündnisse. Nous te Oder bénissons ce vergisst. soir. Wir segnen dich heute Seigneur, je Abend. te bénis pour ta servante, Ich segne dich, Herr, für deine Dienerin, ma fille Déborah Kouyetila. meine Tochter Deborah, Seigneur, que la grâce de Dieu déborde en elle encore. dass die Gnade Gottes nochmal auf sie ist. Amen. Que ce message affecte sa vie Und dass diese Belehrungen sie dans tous les domaines de sa vie. in allen Bereichen ihres Pour ta Lebens gloire au nom de für Jésus. deine Herrlichkeit im Namen Jesus. Et que Amen. cela soit fait aussi Und dass es auch so dans la geschieht vie de ton serviteur Freddy Wanji im Leben deines Dieners Freddy et de ton serviteur Sharon, und in deines Dieners Sharon mais aussi dans la vie de tous ceux qui nous suivent. und aller Leute, die uns folgen. Je bénis le pasteur David de Burkina qui nous suit, Ich segne den Pastor David aus Burkina, der uns verfolgt. le pasteur David de Paris qui nous suit, Pastor David aus Paris, der uns verfolgt. la famille Andélie, que Dieu vous bénisse. Familie Andeli, Gott segne euch. J'ai vu la sœur Olivia, que Dieu te Ich bénisse. habe auch die Schwester Olivia gesehen, Gott segne J'ai dich. vu la sœur Shekina, que Dieu te bénisse. Ich habe die Schwester Shekina gesehen, Gott segne Que dich. Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Gott segne euch, Gott segne J'ai euch. vu beaucoup de noms. Ich habe viele Namen Que gesehen. Dieu vous bénisse ce soir. Gott segne euch heute Il Abend. a encore préparé un enseignement important Er pour hat vous. eine wichtige Lehre für uns vorbereitet. Dans le nom de Jésus. Im Namen Jesus. Et que tous les saints disent Und Amen. alle Heiligen Amen sagen. Amen, 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 amen. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Guten Abend, guten Abend. J'aimerais alle. saluer tout un chacun d'entre vous. Ich grüße jeden, der da ist. Je salue chacun d'entre vous. Jeden und dazugekommen. Nous sommes dans Ruth chapitre 1, Wir sind in Ruth Kapitel à 1, partir du verset 15. ab Vers 15. Et mon fils Freddy Wanji va lire cela Und mein Bruder Freddy wird das lesen. jusqu'au verset 18. Von Vers 15 bis 18. Ruth, chapitre 1, du verset 15 au verset 18. Je lis dans la version Bible français courant. Noémie dit à Ruth, regarde ta belle-sœur est retournée vers son peuple et son Dieu. Da forderte Noemi sie auf, deine Schwägerin kehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurück. Geh doch mit ihr. Fais comme elle, retourne chez toi. Mais Ruth répondit, n'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Aber Ruth erwiderte, besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Là où tu mourras, je mourrai. Et c'est là que je serai enterré. Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll Gott mich hart bestrafen. Quand Noémie vit que Ruth était résolue à l'accompagner, elle cessa d'insister. Amen. Noemi merkte, dass Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen, und so versuchte sie nicht mehr, sie zur Umkehr zu überreden. Amen. Amen. Nous voulons parler Wir wollen sprechen de l'impact de l'alliance vom Einfluss der Bündnisse dans la destinée. auf deine Bestimmung. La destinée, c'est quoi? Was ist die Bestimmung?
Beaucoup de gens ne comprennent. Viele verstehen nicht. Bibliquement, Biblisch la gesehen destinée, ist die Bestimmung c'est ce à quoi Dieu t'a prédestiné. das, wozu Gott dich vorbestimmt hat. C'est-à-dire, Das heißt, qu'est-ce que Dieu a prévu que tu sois, que tu puisses avoir, que tu puisses devenir? Pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? was hat Gott vorgesehen, dass du eines Tages bist und wirst und haben sollst und warum hat er dich auf die Erde geschickt? C'est ça la destinée. Das genau ist die Bestimmung. Dans le psaume 139, Im Psalm David 139 dit, sagt David, je suis une créature merveilleuse. ich bin eine wunderbare Avant Kreatur. la fondation du monde, Dieu m'avait déjà connu. Vor der Schöpfung der Welt hat er Avant mich schon d'être gekannt. formé dans le sein de ma maman, il m'avait déjà connu. Bevor ich im Leib meiner Mutter geformt Verset 16, la Bible dit und im Vers 16 sagt die Bibel, que tout le nombre de jours que je devais passer sur la terre ont déjà été inscrits. dass alle Tage, die ich auf der Welt, auf der Erde verbringen sollte, schon bestimmt waren. Personne ne venait sur la terre par un fait du hasard. Niemand ist auf die Erde durch Zufall gekommen. Peu importe la manière dont tu es venu, Egal wie du gekommen bist. hors du mariage, par un accident ou quoi, tout le monde qui vient sur la terre Innerhalb der Ehe, außerhalb, durch Unfall, egal. vient pour une raison. Jeder, der auf die Erde kommt, La raison kommt peut für être einen Grund. pour un jour, Vielleicht für einen Tag, pour 10 jours, vielleicht für 10, pour 100 jours, vielleicht für 100, pour 1000 jours, vielleicht für 1000, pour 10 000 jours, vielleicht für pour 10.000 100 000 jours. oder für Ça 100.000. dépend de Dieu. Das hängt von Gott ab. Le nombre de jours que tu vas passer sur la terre Auch die Anzahl der Tage, die du sont auf der écrits Erde dans un livre avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman. stehen in einem Buch geschrieben, bevor du sogar geformt wirst im Bauch deiner Mais Mutter. si Dieu a déterminé le nombre de jours que tu vas passer sur la terre, Und wenn Gott diese Tage schon bestimmt hat, die du verbringen wirst ce auf n'est der pas pour Erde, que tu viennes te promener voir le monde. dann nicht damit du hier spazieren gehst und die C'est Welt parce qu'il y a anschaust, une mission à faire. sondern weil es eine Mission zu C'est parce qu'il y a un verrichten travail à gibt. faire. Eine Arbeit, die zu verrichten ist. Pour Dieu, Für Gott, dans la vie d'un homme, im Leben dans la vie eines d'une Mannes, femme, einer Frau, dans la vie d'une société. in einer Gesellschaft. Peut-être juste pour rencontrer quelqu'un Oder vielleicht nur um jemanden zu que treffen, tu vas orienter, c'est fini. den du orientieren wirst und das war's. C'est fini. Das war's. Nous voyons des exemples dans la Bible. Wir sehen Beispiele in der Bibel. Matthias n'était là que pour compléter le nombre 12. Matthias, der nur die 12 erfüllen sollte. Dans Actes des Apôtres chapitre 1. In der Apostelgeschichte Et puis on 1. ne parle plus de lui. Und dann hat man nie wieder mit ihm C'était gesprochen, sa über mission. ihn gesprochen. Das war seine Même Mission. Judas, le fils de la perdition, Selbst Judah, der verlorene était Sohn, venu pour trahir Jésus. kam, um Jesus zu betrügen. Et quand il a trahi Jésus, Und als er es getan on hat, a vendu Jésus. als er ihn verraten hat und Il Jesus s'est verkauft pas- worden c'était ist, fini. dann war es das. Ja, Man hat nicht mehr von ihm c'est gesprochen und so weiter. Nous n'avons pas tous et toutes la même mission. Wir haben nicht alle dieselbe Mission. Et c'est pourquoi tu es venu. Und das, weswegen du gekommen bist, C'est ça ta destinée. das ist deine Bestimmung. Et cette destinée Diese Bestimmung a été prédestinée par Dieu. wurde vorbestimmt von Gott. Selon Romains chapitre 8, Laut Römer 8, verset 28, 29 et le verset 30, Vers 28 bis 30 la première chose à laquelle Dieu nous a ist destinés, die erste Sache, zu der Gott uns bestimmt hat, c'est pour devenir enfants de Dieu et semblables à lui. Kinder Gottes zu sein Mais en dehors de ça, und ihm so wie er zu sein. il y a des raisons pour lesquelles tu es venu. Aber außerhalb dessen gibt es weitere Gründe, für die du Maintenant, dans gekommen bist. l'accomplissement de cette destinée, Und in der Erfüllung dieser Bestimmung il y a un certain nombre de choses qu'on doit, des paramètres sur lesquels on doit faire attention. gibt es eine Anzahl von Dingen, auf die man achten muss, bestimmte Regelungen. Par exemple, les alliances. Zum Beispiel die Bündnisse. Deuxièmement, Zweitens, les connexions, les relations dans la vie. die Verbindung mit Leuten, Beziehungen mit Menschen. Parce que la Bible va dire dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11, Denn die Bibel sagt in Prediger 9,11, que la vie de l'homme dass das Leben des ne Menschen dépend pas de son intelligence, de sa force, de ses capacités, de tout. nicht Non. von seiner Intelligenz, seinen Fähigkeiten, seiner Kraft abhängt, Mais tout dépend de l'homme, tout dépend pour l'homme de temps et de circonstances. sondern von Zeiten und Umständen. Ça, c'est très important. Das ist sehr wichtig. Il ne faut pas vouloir être comme l'autre, parce que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour être comme l'autre. Sei nicht wie der andere, denn Gott hat dich nicht auf die Erde gesandt, um wie der andere zu sein. Tu peux apprendre de bonnes leçons. Du kannst gute Tu peux Lektionen tirer des lernen, bons exemples. gute Beispiele nehmen, Mais ne cherche pas à devenir lui. aber versuch nicht er zu sein, Parce que toi, tu as ta destinée. denn du hast deine Bestimmung. Et dans ta Und destinée, in deiner Bestimmung, l'une des premières choses très importantes, eine der ersten Dinge, der wichtigen Dinge, c'est l'alliance. das Bündnis. C'est l'alliance. Das Bündnis. On doit savoir
Man muss wissen, avec qui on fait alliance. mit wem man Bündnisse schließt. Maintenant, quand on parle des alliances ici, Und wenn man jetzt über Bündnisse spricht, si tu nous as rejoints, parmi ceux qui nous suivent, wenn du uns gefolgt bist, unter si die tu n'as pas suivi les enseignements sur les alliances, wenn du vielleicht nicht die Bündnisse, die je Lehre über te die Bündnisse conseillerais de gefolgt hast, repartir 2 semaines après, würde ich dir empfehlen, suivre un peu depuis que nous avons commencé, tout se trouve là sur Facebook. alles nochmal nachzufolgen. Alles ist hier auf Facebook Pour und suivre weiter. ces enseignements, Um diese Lehren zu dès le verfolgen. départ, pour que tu comprennes bien ce que nous sommes en train de Von dire. Anfang an, damit du richtig verstehst, was wir hier sagen. Dans la vie humaine, Im Leben, im nous menschlichen Leben, avons 2 sortes d'alliances. gibt es 2 Arten von Nous Bündnissen. avons les alliances comme mariage, comme alliance, Zum Beispiel die Ehe als Bündnis et nous avons les alliances und die Bündnisse, qu'on appelle l'amitié. die man freundschaftliche nennt. Il y a des alliances avec le peuple, avec les nations, avec l'homme de Dieu, et ainsi de suite. Aber auch mit Völkern, mit Nationen, mit Männern Gottes und so weiter. La Bible nous parle de Ruth. Die Bibel spricht uns von Ruth. Il y avait un peuple, il y avait au temps où les juges gouvernaient, In der Zeit, wo die Richter il y avait geherrscht haben, une famille, gab es eine Familie, parce qu'il a remarqué qu'il y avait une famine dans son pays. weil sie gemerkt haben, dass Hungersnot herrschte in ihrem Ils Land, sont partis de leur pays, de sind Bethléem, von ihrem Land Bethlehem pour aller au pays dans le champ de Moab. nach Moab gegangen. Moab signifie Moab bedeutet ce qui vient du Père. das, was vom Vater kommt. Moab signifie Moab bedeutet, quel Père? welcher Vater? Tata Ninamo. Welcher Vater? Ou bien signifie Oyewuti Payena Tata, ce qui vient du Père. Oder was vom Vater kommt. Pourquoi? Warum? Parce que les Moabites, Denn die Moabiter ce sont les descendants sind die Nachkommen n'est-ce pas, des enfants des enfants de Lot qu'il avait eu avec sa propre fille. der Kinder Lots, die mit seiner eigenen Tochter bekommen hatte. Ce sont ceux-là Und diese qu'on appelle les Ammonites et les Moabites. nennt man die Ammoniter und die Moabiter. Et maintenant, ils sont allés dans le pays de Moab. Und sie jetzt, diese Familie hier, ist nach C'est-à-dire Moab gegangen. un pays où tout le monde est sorti de l'inceste. Das heißt, ein Land, wo jeder aus dem Inzest stammt. Donc du coup, selon ce que nous avions appris la semaine passée dans les alliances, ils sont sortis d'une relation illicite, ils sont sous une certaine malédiction. Das heißt, sie sind unter einem bestimmten Fluch, denn sie sind aus einer schlechten Beziehung rausgekommen. Mais on peut être sous une certaine malédiction. Aber man kann unter einem Fluch sein, unter einem Mais il y a Bann. une destinée sur toi. Und dennoch ist eine Bestimmung über dich. Tu peux être sous une famille maudite, Du kannst aus einer verfluchten mais Familie Dieu a rauskommen. une destinée pour Und toi. dennoch hat Gott eine Bestimmung für Et dich. cette destinée Und diese Bestimmung peut passer par une ou une autre alliance. kann durch ein anderes Bündnis kommen oder ein anderes. Et surtout l'alliance du mariage. Vor allem das eheliche Bündnis C'est une alliance à laquelle nous devons faire attention. ist eins, womit wir sehr vorsichtig umgehen Parce que müssen. je vous avais dit, Denn ich habe euch auch gesagt, toutes les alliances humaines, dass alle menschlichen il n'y Bündnisse, a qu'une seule alliance que lui-même Dieu a établie. dass nur eins davon von Gott selbst aufgestellt worden Les ist. alliances humaines, Alle menschlichen ce Bündnisse sont les hommes qui le font schließen die Menschen selon leur untereinander volonté, nach ihrem Willen au nom de Dieu. im Namen Jesus Mais oder im parmi Namen les Gottes. alliances humaines, Aber unter den menschlichen il y a Bündnissen une alliance. gibt es eins Ça, davon, c'est Dieu qui l'a imposé das aux hommes, Gott den Menschen auferlegt, qu'il a institué pour les hommes. das er aufgestellt hat für die C'est le Menschen. mariage. Und das ist die Ehe. C'est pourquoi il Deswegen faut faire attention pour s'engager dans le mariage. muss man vorsichtig sein, wenn man sich in der Ehe Parce que c'est engagiert. une alliance Denn es ist ein Bündnis, qui peut te conduire dans la réalisation de ta destinée, das dich dazu führen kann, deine dans Bestimmung l'accomplissement de ta zu destinée, erreichen und dass sie auch erfüllt wird. à entrer dans ce que Dieu avait prévu que tu entres. Sie kann dazu führen, dass du da eintrittst, wo Gott Mais dich ça peut aussi wollte. te désorienter de ta destinée. Aber sie kann dich auch davon abwenden, Si tu te lis, non pas selon la volonté de Dieu, mais selon ce qui te plaît. wenn du dich nicht nach dem Willen Gottes mit jemandem verbindest, sondern nach dem, was dir gefällt, worauf du Lust hast. Alors, quand ils sont allés séjourner là-bas, Das heißt, quand ils sont allés séjourner, also als sie dahin gegangen sind, oh, Dieu avait un plan pour Ruth. dabei hatte Gott einen Plan für Parce Ruth. que Ruth et Orpa Denn Ruth und Orpa sont des descendants d'une malédiction. kommen aus einem Fluch, einer verfluchten Familie. Leur famille a un lien, une malédiction
n'est-ce pas, de l'inceste. Ihre Familie hat diese Ketten, diesen Fluch des Inzests in sich. Mais malgré cela, Dennoch Dieu avait un regard favorable et un plan derrière, n'est-ce pas, derrière Ruth. hatte Gott ein gnadenvolles Ansehen gegenüber Ruth. Donc il appartenait maintenant à Ruth. Das heißt, es lag jetzt an Ruth, Selon Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, sich laut Prediger de 9, pouvoir comprendre les temps, darüber bewusst zu werden, saisir l'opportunité dass das ihre Zeit war und diese pour Möglichkeit zu nehmen, l'accomplissement de sa destinée. damit ihre Bestimmung in Erfüllung geht. À quoi est-ce que Ruth était destinée? Wozu war denn Ruth bestimmt? Ruth, le destin de Ruth Die Bestimmung Ruths était de devenir war, une de grand-mère de Jésus. eine der Großmütter Jesu zu werden. Mais elle ne pouvait pas le devenir Sie konnte es aber nicht werden, si elle n'entre pas en alliance avec quelqu'un qui viendrait de la tribu de Juda. wenn sie nicht in ein Bündnis eingehen würde mit jemandem aus dem Stamm Judas. Je ne sais pas si tu es en train de me Ich weiß nicht, ob du mich comprendre. verstehst. Je ne sais pas si tu me saisis. Amen. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, Im Plan Gottes il a fallu musste que Ruth, Ruth, quoi qu'elle soit celle qu'elle était, egal was sie war, wer quelles sie que soient war, ses origines, egal was ihre Wurzeln waren, c'est pourquoi je vais dire ceci. deswegen möchte ich auch an Le der Stelle problème, ce sagen, n'est pas tes das origines. Problem sind nicht deine Herkünfte. Le problème, c'est où tu vas. Das Problem ist da, wo du Et hingehst. qu'est-ce que tu fais Und maintenant was du jetzt tust, pour soigner là où tu vas? um diesen Ort, zu dem du dich richtest, C'est très zu pflegen. important. Das ist sehr wichtig. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Il a fallu que Ruth Ruth musste devienne l'une des mères ou des grands-mères de Jésus. eine der Großmütter Jesu sein. Dans Matthieu chapitre 1, In Matthäus 1, dans la généalogie, in dem Stammbaum. dans Israël, on ne cite pas la femme. In Israel wird die Frau nicht genannt. Mais là, on a cité, Aber da wurde genannt, on a cité trois femmes. wurden 3 Et Frauen. parmi ces trois Und femmes, unter den 3 on a Frauen cité Ruth. wurde auch Ruth Donc genannt. c'était dans le plan de Dieu. Es war im Plan Gottes. Mais pour que ce plan se réalise, Aber damit dieser Plan in Erfüllung comme Ruth était moabite, weil Ruth Moabiterin war, il fallait que Ruth entre en connexion avec quelqu'un qui sera de la tribu de Juda, parce que c'est de cette tribu que Jésus viendra après. musste sie in Verbindung treten mit jemandem aus dem Stamm Judas, denn aus diesem Stamm sollte Jesus eines Tages rauskommen. Alors vous comprenez que Also ihr versteht, la Bible dit, was die Bibel sagt. qu'est-ce qui peut arriver dans la vie de l'homme sans que Dieu ne l'ait permis? Was kann im Leben eines Menschen passieren, ohne dass Gott es erlaubt hat? C'est pourquoi moi, Martin, Deswegen, ich, Martin, j'ai habitude habe de me poser des questions sur tout ce qui arrive tout autour de ma vie. habe die Gewohnheit, mir Fragen zu stellen über alles, was Que um mich quelque herum chose passiert arrive in meinem dans ma Leben. Wenn etwas passiert, De bien gut ou de mal. oder auch schlecht, Ma réaction d'abord, meine erste ce n'est Reaktion pas condamner, accuser ou ist nicht rejeter la faute des verurteilen autres. oder jemanden zu Mais je beschuldigen. me pose toujours des questions. Ich stelle mir erstmal Fragen. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Was möchtest du mir sagen, Herr? C'est très important. Das ist sehr wichtig. Celui qui ne se pose pas des questions, Derjenige, der sich keine Fragen il ne stellt, va pas loin dans sa vie. wird nicht weit Il gehen. ne se découvre pas. Er kann sich nicht Il ne entdecken découvre pas les choses dans la und vie. auch nicht die Dinge entdecken in seinem Leben. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, il appartenait maintenant à Ruth Es lag jetzt also an Ruth, de saisir l'opportunité. die Möglichkeit auch Il y a anzunehmen. beaucoup de gens qui souffrent, Es gibt viele Leute, die leiden, tout simplement parce que vous avez raté l'opportunité. einfach weil sie diese Möglichkeit Vous avez verpasst raté de haben. saisir l'opportunité. Ihr habt es verpasst, diese Möglichkeit zu ergreifen. À cause de ce que les yeux voient, Aufgrund dessen, was die Augen à sehen cause de ce que les oreilles entendent, und dessen, was die Ohren hören, peut-être à cause de nos propres désirs. aufgrund unserer eigenen Bedürfnisse vielleicht. Parfois, ce qu'on voit, Manchmal das, was wir ce sehen, qu'on regarde, was wir hören, ce qu'on entend, was wir ne correspond pas à schauen, ce que nous voulons. trifft nicht auf das zu, was wir wollen. Et parfois, on rejette. Also La verwerfen clé de wir notre bénédiction. den Schlüssel zu unserem Segen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand ils sont arrivés là-bas, Als sie dann ankamen, cet homme Elimelech dieser Mann, Elimelech, avait deux fils. hatte 2 Söhne. Et les deux fils ont épousé les deux femmes, Und die 2 Söhne haben die 2 Frauen Orpa. geheiratet. Orpa et und Ruth. Ruth. Und Ruth. Vous connaissez l'histoire? Ihr kennt die Geschichte? Elimelech va mourir, Dann stirbt Elimelech, le premier fils va mourir, dann stirbt der erste Sohn le deuxième fils va und der mourir. zweite Sohn. Et finalement, Und Naomi reste avec ses deux filles, bleibt mit ihren 2, avec deux Moabites. mit den 2 Moabiterinnen.
Elle reste avec les deux Moabites. Sie bleibt mit den 2 Moabiterinnen. Un jour, Und eines Tages, Naomi regarda sa pauvreté. Naomi schaut ihre Arme, J'ai fui la famine ihr Leid. Sie hat gesagt, ich bin von der pour Hungersnot venir chercher weggelaufen, la nourriture dans le pays de Moab. im Land Moab nach Essen zu J'arrive suchen. dans le pays de Moab, Ich komme nach Moab. j'ai la nourriture et j'ai tout, Ich habe Essen, ich habe alles. mais je perds mon mari Ich verliere meinen Mann et je perds mes deux und fils. meine Söhne Je ne reste qu'avec mes deux fils. und habe nur die 2 Schwiegertöchter. En rentrant à Bethléem Dann geht sie zurück nach Bethlehem de Juda, von Juda. qu'est-ce qui se passe? Was passiert? Naomi va dire à ses deux belles filles, Naomi sagt ihren 2 Schwiegertöchtern vorher, il dit écoutez, hört zu. je veux parler si elle était à notre temps. Also ich möchte jetzt so sprechen, wie sie jetzt sprechen würde, wenn sie in unserer Elle a Zeit dit wäre. regardez, mon mari est Sagt, mort. schaut mal, mein Mon Mann fils ist est mort. tot, mein Sohn ist tot, Le deuxième mein fils est zweiter mort. Sohn ist auch tot. Ils n'ont même pas mis au monde. Die haben nicht mal Kinder Il y a gebärt. le démon de. Il y a le démon, je ne sais pas moi de quoi. Es gibt L'esprit des morts. den Geist des Et Todes je n'ai même pas l'argent. und so weiter. Ich On habe est kein Geld, pauvre. wir sind arm. C'est-à-dire toute la vie de Naomi Das heißt, das ganze Leben Naomis n'était que morose, n'était que malheur sur malheur. war nur Unglück auf Unglück. À voir avec les yeux humains, Mit menschlichen Augen il n'y avait betrachtet rien qui pouvait nous amener à nous attacher. gab es Ah, nichts, was sie da noch gehalten hat. Oder Et was Naomi, uns zu Naomi de gehalten bon würde. cœur parfois, Und von gutem Herzen et il a dit allez-y. hat man gesagt, geh. Il y a des gens qui te disent pars. Es gibt Leute, wenn man ihnen sagt, geh, Ne pars pas. dann geh nicht. Ne pars pas. Wenn die dir sagen, geh, dann geh Parce que nicht. tu ne sais pas ce qu'elle va devenir demain ou ce qu'il va devenir Denn demain. du weißt nicht, was die Person morgen oder übermorgen werden wird. Comme Orpa n'avait pas la révélation. Weil Orpa nicht die, sie wusste nicht, Et sie hatte comme die sa Offenbarung nicht. destinée n'avait rien à voir avec le plan de Dieu, Und weil ihre Bestimmung vielleicht nicht in diesem Plan war, elle est partie. ist sie gegangen. Elle est partie. Sie ist gegangen. Nous allons parler de ces choses le jeudi. Wir werden am Donnerstag nochmal über diese Dinge Il sprechen. y a des gens qui doivent partir de notre vie Es gibt Leute, die müssen unsere Leben verlassen, parce qu'ils ont fait ce qu'ils devraient faire. weil sie getan haben, was sie tun Ils nous sollen. ont conduits là où ils devraient nous Uns conduire. dahin geführt haben, wo sie uns Ils nous hingeführt ont haben. apporté le malheur qui nous a donné l'intelligence et la sagesse dont nous n'avions pas. Uns vielleicht sogar das Unglück gebracht haben, das uns aber die Ja, Weisheit die und Schöpfung Intelligenz wird gegeben hat, die wir nicht gebraucht haben. Es gibt Leute, die dürfen S'ils wir veulent nicht partir, nous festhalten. devons les laisser Wenn partir. sie gehen wollen, müssen wir sie gehen lassen. Parce que leur temps est arrivé. Denn ihre Zeit ist Il ne gekommen. veut pas dire qu'ils sont mauvais. Das heißt nicht, dass diese Menschen Peu schlecht sind. importe ce qu'ils nous ont fait. Was auch immer sie uns angetan haben. Mais ils ont fait quelque chose Aber sie haben vielleicht etwas getan, qui nous a conduit quelque part. was uns irgendwo Si hingeführt hat. nous-mêmes nous sommes sages, Und wenn wir selbst weise sind, est-ce que je parle à quelqu'un? spreche ich zu jemandem. Alors Morpa est parti Also ist Orpa wieder gegangen. et Ruth est restée. Und Ruth ist geblieben. Naomi dit à Ruth, Naomi sagt zu Ruth, voici ta belle-sœur est retournée. deine Schwägerin ist Voici gegangen. Orpa est parti Orpa ist gegangen. vers son peuple Die ist zurück zu ihrem et Volk vers ses gegangen. dieux. Und zu ihren Göttern. Retourne comme ta belle-sœur. Geh zurück wie deine Schwägerin. Verset 16. Vers Ruth 16. répondit, Ruth antwortet, ne me presse pas de te laisser, bitte zwing mich nicht dazu, dich zu de lassen retourner loin de toi, und wegzugehen. quelle que soit ta pauvreté, Wie auch immer du quelle que soit ta leidest. souffrance, Wie auch immer du même leidest. si tout le monde meurt dans ta Selbst wenn famille, alle in deiner Familie sterben. même s'il y a la malédiction sur ta Selbst famille, wenn Fluch über deiner Familie ne liegt. me presse pas d'aller loin de toi. Besteh dich darauf, dass ich von dir weggehe. Elle va traiter une alliance avec Naomi. Sie geht also ein Bündnis mit Naomi Comment est-ce ein. qu'elle a traité Und l'alliance? wie hat sie es Écoutez eingegangen? les phrases, il a dit, Hör zu. où tu iras, Sie sagt, wo du gehst, j'irai. gehe ich. Où tu demeureras, Wo du bleibst, je demeurerai. bleibe ich auch. Ton peuple Dein Volk sera mon ist peuple mein Volk. et ton Dieu Und dein Gott sera mon Dieu. ist mein Gott. Où tu mourras, Wo du stirbst, je mourrai will ich auch et sterben. j'y serai enterré. Und ich werde dort Ruth begraben werden. a traité une alliance d'amitié avec Naomi. Ruth ist ein Bündnis eingegangen mit Naomi. La Bible ne nous dit pas pourquoi. Die Bibel sagt uns nicht wieso. Mais je peux dire, Aber ich kann sagen, par la foi, durch Glauben, poussé par le Saint-Esprit, durch den Heiligen Geist geführt, l'émantation, l'énergie de la destinée a poussé Ruth à prendre cette décision. hat die Energie der Bestimmung Ruth dazu geführt. Il dass sie entscheiden n'y können. avait rien de palpable. Denn nichts war da, was sie anfassen Il n'y konnte. avait rien de matériel. Nichts Materielles. Il n'y avait rien de visible Nichts qui pouvait Sichtbares, l'amener à s'attacher. was sie dazu bringen konnte, sich an Naomi zu binden. Mais peut-être que Ruth Aber vielleicht avait la connaissance des Juifs. hatte Ruth diese Erkenntnis, Peut-être der que Ruth Juden. Vielleicht hatte avait Ruth entendu parler des Juifs. sprechen hören von den Juden. Peut-être que Ruth
Vielleicht hatte Ruth, savait qu'il vient du peuple d'Israël. vielleicht wusste sie schon, dass sie vom Peut-être Volk qu'elle avait Israel kam. entendu parler Vielleicht hatte sie sprechen comment hören, le Dieu des Juifs, wie der Gott der Juden, le Dieu der d'Israël, Gott Israel, avait libéré ce peuple. dieses Volk befreit Il n'y hat. avait rien de Es matériel. gab nichts Il n'y Materialisches, avait rien de es finance. gab nichts Il n'y avait Finanzielles, ni éclat ni beauté. keine Schönheit, kein Rien Glanz, pour attirer et retenir Ruth. nichts, was Ruth halten Mais konnte. Ruth a regardé Aber sie hat geschaut que cette femme, und gesagt, même s'il n'a rien, selbst wenn diese Frau nichts elle hat, a un Dieu hat sie puissant. einen mächtigen Gott. Elle a un Dieu puissant. Sie hat einen mächtigen Gott, Amen. Si ça ne marche pas aujourd'hui, Wenn es heute nicht ça funktioniert, peut marcher demain. kann es morgen Si ça ne sein. marche pas Wenn es morgen demain, nicht ça peut läuft, marcher kann es après-demain. übermorgen. Si ça ne marche pas Wenn es après-demain, übermorgen nicht même läuft, après 10 ans, ça peut selbst in marcher. 10 Jahren kann es sein. Avec Dieu, Gott nous sommes majoritaires. sind wir in der Mehrheit. Celui qui a, il a tout. Hat alles. Amen. L'avenir est garanti. Und die Zukunft ist dir garantiert. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Qu'est-ce que Ruth a fait? Was hat Ruth getan? Elle ne savait pas ce que Dieu prévoyait pour elle. Sie wusste nicht, was Gott für sie vorbereitet. Elle ne savait pas qu'elle deviendrait l'une des mères du sauveur de l'humanité. Sie wusste nicht, dass sie eine der Mütter des Retters der Menschheit sein wird. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Aber was hat sie Elle getan? a commencé d'abord. Sie hat angefangen, Elle qui vient d'une famille maudite, sainte, tout. sie, die aus einer verfluchten Familie kam, Inzest und so weiter und so Mais fort, elle va s'attacher bindet sich nun à une femme de Bethléem, c'est-à-dire de Juda. an eine Frau aus Bethlehem, das heißt aus Juda, De Juda. von Juda, Parce que c'est de Juda denn von Juda que le sauveur de l'humanité sollte der Retter allait der naître. Menschheit, Notre Seigneur, Yehoshua, unser Herr, Amashia. Joshua Mais Amashia. elle ne le savait pas. Das wusste sie aber Ce nicht, qui pouvait l'amener was sie dazu à führen dire, konnte. remarquez ceci. Bitte bemerkt dies. Quand on parle de mère de Jésus, Wenn man von den Müttern Jesu spricht, on ne cite pas Noémie, spricht man nicht von Naomi, mais on cite Ruth. aber von Ruth. On ne parle pas de Noémie. Man spricht nicht von Naomi. On parle de Rahab, Man spricht von la Rahab, prostituée. die Prostituierte, On parle de Ruth. von Ruth, On parle de Marie. von Maria, On ne parle pas de Naomi. aber nicht von Naomi. Mais Naomi Aber avait quelque chose. Naomi hatte etwas, Elle n'avait pas l'argent. nicht Geld Elle n'avait pas les habits. oder Klamotten Elle n'avait pas de maison. oder Elle Häuser n'avait pas de chameaux à l'époque. oder Tiere, Elle n'avait pas de ferme Kamele, pour eine donner à Farm, Ruth. um es gut zu Mais elle geben. avait quelque chose. Sie hatte aber C'est etwas. la connexion. Es war die Elle Verbindung. avait, elle avait quelque Sie chose hatte etwas, qui allait booster le destin de Ruth. das die Bestimmung Ruths pushen würde. Mais pour qu'on y arrive, là, Aber damit man dahin kommt, il a fallu que Ruth damit sie dahin kommt, fasse une alliance avec musste Naomi Ruth erstmal ein Bündnis mit Naomi eingehen et qu'il fasse preuve und de 6 autres éléments. 6 andere Elemente beweisen. Pas seulement faire alliance. Nicht nur Bündnis Tu eingehen. peux faire alliance Du avec kannst ein lui. Bündnis eingehen mit jemandem. Nous avons vu le jeudi passé. Wir haben ja letzten Donnerstag gesehen. On peut faire l'alliance amicale. Man kann ein freundschaftliches Bündnis On peut eingehen. faire l'alliance avec un homme de Dieu. Mit einem Mann Gottes kann man ein Bündnis On peut eingehen. faire l'alliance avec un ami. Mit einem Freund, On peut faire l'alliance avec un pays. mit einem Land Ainsi de suite. und so weiter. Mais toutes ces alliances Aber all diese que nous Bündnisse, avions vues, die wir gesehen haben, on regardait l'intérêt de Dieu. da schaut man auch, da schauten wir auf das Interesse La Gottes. personne regardait l'intérêt de Dieu. Der Mensch schaut auf das Interesse Gottes. Cet homme, Dieser Mann, cette femme, diese Frau, n'a pas l'argent, hat kein n'a Geld, pas peut-être la beauté qu'il faut, hat nicht die n'a pas Schönheit, le matériel qu'il faut. hat das Material, Mais il a Dieu en lui. aber die Elle Person a hat Dieu Gott. en elle. Sie hat Gott. Il a Dieu en Er lui. hat Gott. Elle a Dieu en Er elle. hat Gott. Alors je vais m'attacher. Deswegen werde ich Il n'y a rien de Es matériel. gibt nichts Il n'y a pas de Materielles. Es finance. gibt keine Mais Finanzen. il a quelque chose. Aber er hat etwas. Elle a quelque chose de Dieu. Je vais m'attacher à Ich elle. werde mich Je ihm vais geben. m'attacher à Ich lui. werde mich an À cause ihr de son Dieu. aufgrund ihres Gottes, seines Gottes. On ne cite pas Naomi, Man nennt Naomi nicht, mais on cite Ruth. aber Ruth. Mais celui qui l'a pistonné, Aber derjenige, der sie dahin geführt hat, celle qui l'a connecté, die sie verbunden hat überhaupt, c'était Naomi. war Naomi. Mais il a fallu Aber que Ruth es musste accepte sein, dass Ruth akzeptiert, l'inacceptable. dass Ruth das Unakzeptierbare akzeptiert. Mais imagine un peu aujourd'hui. Aber stell dir mal heute vor, Imagine un peu aujourd'hui. stell dir das mal heute vor. Tu es dans une belle famille. Du bist in einer Le Schwiegerfamilie, papa est mort,
Vater stirbt, les enfants sont morts. die Söhne sterben. Tu ne restes que toi-même avec la Du veuve bleibst alleine mit der Witwe, qui n'a rien. die nichts hat. Maintenant, cette même veuve-là Und dieselbe Witwe te dit encore, va. sagt, geh. Et la Bible dit Die aussi, Bibel sagt auch, si une femme, wenn eine Frau, son mari est mort, also wenn dessen elle Mann peut aller stirbt, épouser notre mari. kann sie einen anderen Mann Si heiraten. un homme Wenn ein a Mann, une femme, dessen mais Frau la femme est morte, stirbt, l'homme a le droit d'aller épouser notre femme. kann dieser Mann eine andere Frau Mais heiraten. Ruth a renoncé à Aber tout Ruth ça hat auf all das verzichtet, pour s'attacher à une vieille femme um sich an eine alte Witwe zu binden, qui, au vu des hommes, die in den Augen der Menschen n'avait rien à apporter. nichts zu bringen hatte, nichts zu bieten hatte. Naomi a fait l'alliance. Naomi hat also Ruth ist ein Bündnis mit Naomi eingegangen. Là où tu seras, Da, wo du je hingehst, serai. werde ich hingehen. Là où tu vas mourir, Wo du bleibst, bleibe je ich. vais mourir. Wo du stirbst, sterbe ich. Ton Dieu, Dein Gott, comme les Gabaonites, wie die Garoniten, ton Dieu dein Gott sera mon Dieu. ist mein Gott. Il a renoncé à ses dieux à lui, les petits. Er hat auf seine Götter verzichtet, die kleinen Götter. Et s'est attaché au Dieu de Naomi. Er hat sich an den Gott Naomis gebunden. L'alliance Das Bündnis a permis à Ruth hat Ruth erlaubt, de changer de position. ihre Position zu ändern. Quand il a changé de Als sie die position, Position geändert sa hat, situation a changé. ihre Situation hat sich geändert. Change de position Verändere die et Position. ta situation change. Deine Situation wird sich ändern. Oh, ça me rappelle un peu l'évangéliste Jean-Oscar Das Kisiani. erinnert mich an den Evangelisten Kisiamina. Et il nous a invités dans un grand séminaire à Paris. Er hat uns in einem großen Seminar in Le Paris thème eingeladen. était Das Thema war, change ta position verändere deine et Dieu changera ta situation. Gott wird deine Situation. Ruth a changé sa position Ruth hat die Position en s'attachant avec Naomi. hat sich an Naomi, Malgré la pauvreté, trotz der Armut, malgré l'esprit de mort, trotz des malgré la Geistes, souffrance, trotz des Leides, malgré un avenir incertain. trotz einem unbestimmten, Et Dieu a Zukunft. changé sa situation. Aber Gott hat ihre Situation La Bible verändert. dit- Und die Bibel sagt, Quand Naomi a vu que Ruth était décidée, als Naomi gesehen hatte, dass Ruth sich entschieden hatte, elle cessa da hat sie aufgehört, de la pousser. sie zu bedrängen. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à arriver à Bethléem. Und sie machten die Reise zusammen bis nach Bethlehem. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, Und wenn ihr die Folge lest der Geschichte, vous verrez un certain nombre de choses dont Ruth a fait preuve. werdet ihr sehen, wie viele Dinge Ruth getan hat, wo sie sich überzeugt hat. La question n'est pas seulement de faire alliance, Die Frage ist nicht nur ein Bündnis mais il faut einzugehen, entretenir cette alliance. aber dieses auch zu pflegen. Parce que c'est une alliance Denn es ist ein Bündnis, qui va te booster, das dich weiterführen wird, qui va t'ouvrir les portes, vorantreiben wird und qui va te öffnen wird, pistonner dich vorantreiben wird, à entrer dans ta destinée. sodass du in deine Bestimmung eintreten Ta kannst. destinée Deine Bestimmung bloque encore. ist vielleicht noch Peut-être que aufgeteilt, tu n'as pas encore fait une alliance véritable. weil du noch kein wahres Bündnis Ou parce que tu eingegangen as fait une fausse alliance. bist. Oder weil du ein falsches Bündnis Ou eingegangen peut-être que tu as fait une bonne alliance. bist. Oder weil du ein gutes Bündnis eingegeben Mais tu ne zwar sois eingegangen pas dans bist, cette alliance. aber es nicht pflegst. Quelle est la première chose Was ist die erste Sache, dont Ruth a fait preuve? die Ruth getan hat, um das J'ai Ganze retenu zu pour bezeugen? toi Ich habe es für dich 6 festgehalten. éléments. 6 Elemente. J'aimerais remercier mon frère, Ich danke meinem mon Bruder, jeune frère, meinen jungen Bruder, Guy Dongala, Gindonga, parce que c'est avec lui qu'on a discuté encore cet enseignement. denn mit ihm haben wir nochmal über diese Que Dieu le bénisse avec sa femme, Gott lui et les segne enfants, ihn und auch Mathieu seine et Kinder Déborah. und die Kinder, en Mathieu Autriche. und Deborah in Österreich. Premier élément, Erstes Element. Ruth a fait preuve Ruth hat d'un amour inconditionnel. ihre Liebe bezeugt. Inconditionnel. Inconditionnel. Si chacun est ami, écrivons un inconditionnel. Condition ist eine Voraussetzung. Bedingungslose Liebe. Genau. Genau. Noch einmal. Bedingungslose Liebe. Noch einmal. Bedingungslose Liebe. Première chose, Erste Sache. Ruth a fait preuve Ruth hat d'un amour inconditionnel. ihre bedingungslose Liebe bewiesen. Il n'y avait rien Es gab nichts, qui pouvait obliger Ruth was Ruth dazu bringen musste oder zwingen konnte, d'aimer Naomi. Naomi zu lieben. Naomi n'avait jusque-là rien à apporter à Ruth. Naomi hatte nichts, um es Ruth zu bringen. Mais Ruth l'a aimé. Aber Ruth hat sie geliebt. L'amour de Dieu. Die Liebe Gottes. L'amour agapao. Die Liebe nach Agapao. Car Dieu a tant aimé le monde. Gott hat die Welt so sehr Alors geliebt. que nous étions des pécheurs, des voleurs, des Obwohl escrocs.
Diebe waren, des wir waren impudiques, Sündiger, des menteurs, des Unzüchtige, adultères, Lügner, des fornicateurs, Ehebrecher, schlechte des Menschen, idolâtres. Götzendiener. On n'avait rien à donner à Dieu. Wir hatten nichts, um es Gott zu geben. C'est dans ce moment-là Und in dem Moment que Dieu a décidé de mourir pour moi. hat Gott entschieden, für mich zu Et sterben. pour toi. Und für dich. Un amour inconditionnel. Eine bedingungslose Liebe. Pourquoi aimes-tu ton frère? Warum liebst du deinen Bruder Pourquoi aimes-tu ta soeur? oder deine Schwester? Pourquoi veux-tu t'attacher à terre et non pas à l'autre? Warum bindest du dich an den einen und nicht den anderen? Pourquoi aimes-tu ta femme? Warum liebst du deine Frau? Femme, pourquoi aimes-tu ton Frau, mari? warum liebst du deinen Mann? Est-ce que c'est un amour inconditionnel? Ist es eine bedingungslose Liebe? Parce qu'il y a quelque chose. Oder weil da etwas hintersteckt? Ruth Ruth a fait preuve hat bewiesen d'un amour ihre inconditionnel. bedingungslose Liebe. Deuxième chose, Zweites Element, Ruth était une femme obéissante. sie war eine gehorsame Frau. Une femme obéissante. Eine gehorsame Frau. Quand nous lisons la suite de l'histoire, Wenn wir die Folge der Geschichte lesen, tout ce que Naomi lui disait de faire, alles, was Naomi ihr gesagt hat, elle faisait. hat sie getan. Elle obéissait. Sie hat gehorcht. Elle Sie obéissait. hat gehorcht. C'était une femme intègre, Sie war eine Frau, die integer war. fidèle Sie war treu et intègre. und integer. Elle est restée fidèle Sie war treu en son alliance. in ihrem Bündnis. Elle était entrée en alliance avec Israël Sie ist in ein Bündnis mit Israel eingegangen. par son mariage avec le fils de Naomi et de Limelech. Durch ihre Ehe mit dem Sohn Naomis und Elimelech. Parce que Limelech et Naomi étaient des juifs. Denn die beiden waren Juden Ils avaient leur enfant qui était juif. und sie hatten ihr Kind, der Jude Par war. le mariage, Und durch die Ehe Ruth était connectée au Dieu d'Israël. war Ruth mit dem Gott Mais Israels quand verbunden. bien même la femme, le mari est mort, Auch als der Mann tot war, Ruth est restée fidèle à son alliance ist sie treu geblieben, ihrem en Bündnis s'attachant gegenüber, à sa belle-mère. indem sie ihrer Schwiegermutter, Combien an aujourd'hui ihrer Schwiegermutter ont gebunden war. ignoré leur belle-mère Wie viele Leute après une situation, décès ou quoi? Schwiegermütter nach einer Comme les Situation, Congolais nous aimons dire, vor allem wir ah, Kongolesen ma sagen, soeur est là, ah, ma es soeur ist vorbei, es ist vorbei, die Geschichte ist vorbei. Elle est restée fidèle. Sie blieb dennoch treu. Elle est restée intègre. Sie blieb integer. L'intégrité, la fidélité. Diese Treue, La die fidélité, Aufrichtigkeit, le respect des engagements qu'on a pris. den Respekt gegenüber des Engagements, das sie Elle est eingegangen restée ist. intègre. Sie blieb Elle n'a plus treu. fonctionné comme les filles Moab, Sie hat nicht mehr funktioniert wie die Frauen mais elle a von Moab, commencé à fonctionner sondern comme les filles d'Israël. wie die Frauen Israel. C'était la troisième chose. Das war die dritte Sache. Quatrième chose, Viertes Element, Naomi Naomi a fait preuve hat de savoir vivre. bewiesen, dass sie weiß, wie man lebt. Savoir vivre. Wissen, wie man Les lebt. bonnes manières. Gute Manieren. Au ministère Amen, on appelle ça bisaléli. Gute Manieren. La Bible dit, ajoutez à votre foi Die Bibel sagt, fügt eurem Glauben la vertu, die Tugend hinzu. le bon caractère, Guten le Charakter. savoir vivre, Das Leben, zu leben. le respect, Respekt, la loyauté, Treue, l'honneur, Loyalität, Ehre, l'intégrité, Integrität la politesse. und Höflichkeit. C'est ça les bonnes manières. Das sind gute Manieren. Ruth Ruth n'avait jamais injurié, hat niemals Sa beleidigt belle-mère. ihre elle n'avait Schwiegermutter. jamais critiqué Niemals sa hat belle-mère. ihre Schwiegermutter Elle n'était kritisiert. pas impolie. Niemals war sie Vis-à-vis de sa gegenüber belle-mère. unhöflich Elle geworden. réjouissait le cœur de sa belle-mère. Sie hat ihre Schwiegermutter, das Herz ihrer Tous Schwiegermutter ces glücklich éléments gemacht. All diese Elemente entretenaient son alliance. haben dieses Bündnis Soigner gepflegt. son alliance. Es haben das Bündnis gepflegt. Non pas seulement ça. Nicht nur das. Cinquième élément. Fünftes Element. Ruth Ruth a fait preuve d'attachement. hat gezeigt, wie sie sich était bewiesen, dass sie attachée. verbunden war. Elle n'a pas seulement dit Sie hat es nicht nur auf ihren Lippen que gesagt, ton Dieu sera mon Dieu, dass dein Gott mein Gott sein wird, que ton peuple sera mon dass dein peuple. Volk mein Volk sein wird. La Bible dit, Die Bibel sagt, elle a fait le voyage sie ist mit Naomi zusammen gereist, sans rien pour garantir l'avenir. ohne irgendeine Garantie für ihre Zukunft. Nous nous disons, nous les Kinois disons, Wir aus Kinshasa sagen, et non, avenir les afflous, mon boulot. alles ist undeutlich, die Zukunft ist undeutlich, Le devant là n'est pas es ist clair. unklar. Il n'y a pas d'assurance. Es gibt keine Garantie, keine Sicherheit. D'ailleurs, la Bible, le misère à moi. Die Bibel sagt jetzt die Ça, c'est le Zeit. temps pour moi. Das ist meine Zeit. Mais elle est restée attachée. Aber sie blieb Sans verbunden. raison, Ohne Gründe, sans promesse. ohne Versprechen.
Naomi lui a fait aucune promesse. Naomi hat ihr keine Versprechen gemacht. Rien. Nichts. Attachée seulement. Aber sie blieb einfach, À cause de l'amour sie hat sich an ihn gebunden aufgrund der qu'elle Liebe, portait pour cette femme. die sie für diese Frau empfand. Elle est restée attachée. Ist sie an sie gebunden geblieben. L'attachement à Dieu. Die Verbundenheit mit Gott. Est-ce que tu es attaché à Dieu? Bist du mit Gott verbunden? Est-ce que tu es attaché à tes responsables? Bist du mit deinen Verantwortlichen verbunden? Est-ce que tu es attaché à ton œuvre, à ton église? Oder mit deinem Werk, mit deiner Est-ce que tu es Gemeinde? attaché à ton assemblée? Mit deiner Gemeinde? Ou bien maintenant, comme on a dit maintenant les cultes, comme peuvent vraiment, toi maintenant ça t'énerve à les cultes, il faut reprendre encore, faire encore le tour jusqu'à Bochum. Man sagt jetzt, Gottesdienste finden wieder statt und du bist müde davon, ach, ich möchte nicht bis Bochum, das ist Mais zu si weit. tu aimes Wenn du aber ton Dieu, deinen Gott, si tu es attaché, wenn du an si tu es obéissant, gebunden bist, si tu es gehorsam, fidèle et intègre, gehorsam, treu, integer, l'amour de l'église dann ist die va Liebe, perforer ton cœur wird die Liebe für die Gemeinde, dein Herz erfüllen und du wirst kommen. et tu viendras. Tu feras preuve de ton attachement Du wirst deine Verbundenheit À ton assemblée. bezeugen, beweisen à ta femme, gegenüber deiner à Frau, ton mari, deinem Mann, à ton père, deinem à Vater, tes responsables, deinen Verantwortlichen, des alliances. deinen Bündnissen gegenüber. Et la dernière chose, Und die letzte Sache, Naomi était loyale. sie war loyal. Il était attaché. No, Ruth war Ruth loyal. était loyal Sie war loyal vis-à-vis de Naomi. gegenüber Naomi. C'est-à-dire, Das heißt, il est resté à marcher dans la droiture vis-à-vis de Naomi. sie ist auf dem rechten Weg gelaufen, zusammen mit Naomi, gegenüber von Naomi. Elle ne s'est pas dérobée. Sie hat sich nicht irgendwie, Elle ne trompait pas Naomi. sie hat sich irgendwie betrogen, hintergangen oder sonst irgendwas. Elle est restée loyale. Sie blieb loyal. Attachée au principe. Sie war den Prinzipien gegenüber Attachée treu, aux règles. den Regeln, die aufgestellt Elle wurden, gegenüber respectait son treu. peuple. Sie hat ihr Volk Elle respektiert. respectait la vie de Naomi. Sie hat das Leben Naomis Elle respektiert. respectait le mode de vie Sie hat des das, Juifs. den Lebensstil der Juden Quand ils respektiert. ont mangé, elle mangeait. Als sie zu essen hatten, hat sie gegessen. Quand elle devait souffrir, elle souffrait avec ça. Und wenn sie leiden musste, hat sie gelitten. Elle est restée royale. Sie blieb loyal. Elle est restée droite. Sie blieb gerecht. Quand Naomi a vu toutes ces choses, Als Naomi all diese Dinge gesehen hat, que cette femme dass diese n'a Frau pas seulement fait alliance avec moi, nicht nur mit mir ein Bündnis eingegangen ist, mais elle était obéissante. sondern auch noch gehorsam Elle est war, restée fidèle. auch noch treu war, Elle savait vivre. Elle avait de bonnes gute manières. Manieren hat, De bonnes manières. gute Manieren, Elle était attachée. mit mir Elle est verbunden restée war, attachée. mit mir verbunden Que geblieben tout ist, aille bien. dass alles, Que tout aille ob bien. alles gut Dans läuft la oder gloire, schlecht, dans la désolation. in guten Dingen, Dans oder les in der pleurs. Trauer, in Elle est restée Tränen. attachée. Sie war immer an mir gebunden. Elle était droite. Sie war gerecht, Elle était loyale. auf dem wahren Weg und sie war loyal. Cela a touché le cœur Das hat das Herz de Naomi. Naomis berührt. Ça a touché le cœur de Naomi. Es hat das Herz Naomis berührt. Et dans le chapitre 2, Und im Kapitel 2 Naomi va dire, wird Naomi sagen, il faut que je puisse assurer maintenant ich muss jetzt le repos de Ruth. die Ruhe Ruths gewährleisten. Ruth chapitre 3. Ruth Kapitel 3. Naomi, sa belle-mère, Naomi, ihre Schwiegermutter, dit à Ruth, sagt zu Ruth, ma fille, meine Tochter, je voudrais ich möchte assurer ton repos deine Ruhe afin que tu gewährleisten, sois heureuse. damit du glücklich bist. Naomi avait quelque chose Naomi hatte etwas, que l'œil humain ne pouvait pas voir, was das menschliche Auge nicht que sehen la main ne konnte, pouvait pas toucher. was die Hand nicht fassen konnte. Elle connaissait un secret. Sie kannte ein Geheimnis. Il y a des gens qui n'ont ni or ni argent à te donner. Es gibt Leute, die haben kein Geld, kein Gold, kein Silber. Mais ils connaissent un secret qui peut changer ta Sie kennen destinée. aber vielleicht ein Geheimnis, das deine Bestimmung ändern Si tu kann. me regardes ton matériel, Wenn du dein Materiell Mon und das Finanz, Materiell mon anschaust, frère, das Material und die ma Finanzen, sœur, mein Bruder, meine Schwester, tu risques de vivre inutilement sur la terre. dann wirst du grundlos auf der Erde leben. Parce que réussir dans la vie, Denn erfolgreich zu ce sein n'est im pas Leben, avoir de maison, ist ce n'est nicht, pas avoir de l'argent, indem man Häuser ce n'est hat, pas avoir Geld une hat, belle femme, eine ce n'est pas Frau, avoir un bon mari, ein Mann ce n'est pas avoir un compte coffré dans la banque. oder ein Konto, ein überfülltes Réussir Konto. dans la vie, Erfolgreich zu sein c'est faire im Leben ce pourquoi ist
qui est envoyé sur la terre. Wenn du das erfüllst, wofür C'est Gott dich auf entrer Erden dans ta gesandt hat, destinée. in deine Bestimmung Et einsteigst accomplir ta destinée. und diese Bestimmung Et alors tu peux Erfüllung dire comme Jésus, und dann kannst du wie Jesus sagen, tout est accompli. alles ist Tu vollkommen. peux dire comme Du l'apôtre Paul, kannst wie der Apostel Paulus sagen, j'ai combattu le bon combat. ich habe den J'ai guten Kampf achevé la bekämpft und ich habe mein Parce que tu Rennen as fait beendet, weil du ce que Dieu voulait que tu das fasses. getan hast, was Gott Mais wollte. pour cela, Aber tu as dafür besoin de faire de bonnes alliances. musst du gute Bündnisse eingehen. Parce qu'il y a quelqu'un Denn es gibt jemanden, qui n'a pas l'argent à te donner, mon frère. der kein Geld hat, um es dir zu geben. Il n'a pas des habits à te Er donner. hat keine Klamotten, um es dir zu geben. Il n'a pas de voiture à te Er hat donner. keine Autos, um sie dir zu Il geben. n'a pas de richesse matérielle à te donner. Er hat keine Mais il Materialien, connaît un um secret. das zu geben. Aber er kennt ein Et il Geheimnis. connaît une femme. Er kennt eine Frau. Il connaît un frère. Er kennt einen Bruder. Il connaît un homme. Er kennt einen Mann. Il peut te connecter Der kann dich verbinden, pour que ta vie damit dein Leben ait le repos. und damit du Et tu Ruhe deviens hast. heureux dans ta vie. Und damit du glücklich Ruth bist. chapitre 3, Ruth Kapitel 3, verset 1. Vers 1. Après avoir vu l'alliance, Nachdem l'amour inconditionnel, l'attachement, es les bonnes sie das manières. Bündnis gesehen hat, diese Verbundenheit, Parce que Loyalität. la Bible dit, Denn die Bibel sagt, on ne donne pas de bonnes choses aux chiens. man gibt den Hunden keine guten Dinge. La Bible dit, Die Bibel sagt, il ne faut pas mettre de l'or sur le nez du pourceau. man sollte nicht das Gold auf die Nase der Beut Bapesaka moi biloko malamu des te. Hundes geben. Po atopesi biloko malamu akosanza ngo Denn wenn moi. du dem Hund etwas Gutes gibst, er Tu wird es donnes des choses aussi, il va auskotzen. les Du vomir. gibst dem Hund etwas, er wird es auskotzen. Kolatisa ngulu wolo te. Dem Schwein solltest du nicht Gold Ne fais anziehen. pas porter de l'or à un cochon. Lass dem Schweinchen nicht Pourquoi? Gold tragen. Warum? Quand il verra la boue, Denn wenn es Matsch sieht, il entre dans la boue. beziehungsweise Schlamm, wird es reingehen. Il Damit. fallait que Ruth Ruth ne fasse pas seulement l'alliance, musste nicht nur das Bündnis mais qu'il eingehen, fasse preuve sondern auch de l'attachement, beweisen, de bon caractère, dass sie gute De bonnes Charakterzüge manières. hat, gute de Manieren, fidélité, dass sie treu de ist, loyauté, dass sie loyal ist, d'intégrité, dass sie integer ist, d'obéissance. dass sie gehorcht. Quand Naomi a vu ça, Als Naomi all dies gesehen il a hat, dit maintenant, hat sie gesagt, jetzt, ce que tu ne savais pas, das, was du nicht wusstest, je vais te le révéler. werde ich dir offenbaren. Voici, Siehe, ce soir, heute Abend, va à tel endroit. geh zu Tu diesem verras Ort. un homme. Du wirst ein Mann Il sehen. s'appelle Er Boaz. heißt Boaz. Tu vas faire ceci. Du wirst dies Tu tun. vas faire cela. Du wirst das Tu vas tun. faire Du cela. wirst jenes Et tu tun. vas aller à sa rencontre. Du wirst dahin Quand tu gehen vas à sa und Boaz rencontre, treffen. Und wenn alors du voilà ihn ce triffst, qu'il va faire. dann wird er das tun. Et c'est comme cela Und so que Ruth hat Ruth et Boaz und Boaz sont devenus les parents d'Isaïe. sind Ruth und Boaz die Eltern Isaïe Israels. a de 8 garçons. Und er hat 8 Le Kinder 8e bekommen. garçon, c'est David. Das 8. Kind war David. Et David va continuer Und David macht weiter, jusqu'à ce que Jésus-Christ est né. bis Jesus geboren ist. Et Ruth Und Ruth est entrée dans sa destinée. ist in ihre Bestimmung Elle eingegangen. a accompli la mission Sie hat die Mission pour erfüllt, laquelle elle était sur la für die terre, sie auf die Erde gesandt pour laquelle wurde, Dieu l'avait für die prédit. Gott sie bestimmt hatte. L'impact des alliances Der Einfluss der Bündnisse dans ta destinée. auf deine Bestimmung. Ne t'engage pas dans l'alliance avec n'importe qui. Geh nicht irgendein Bündnis mit irgendjemandem ein. Ne t'engage pas dans une alliance Geh nicht irgendein Bündnis parce que cet homme a l'argent. ein, weil der Mann ein Amen. weil diese Frau hübsch Parce que ist, cette femme vient d'une famille riche. weil diese Frau aus einer Parce reichen que cet Familie homme, sa stammt, famille est weil dieser Mann aus dieser No. Familie kommt. Nein, enfant de Dieu. Kind Gottes. Regarde aux valeurs de Dieu. Schau auf die Werte Gottes. On peut tout manquer. Man kann an Mais alles si on a mangeln. Wenn man Gott hat, On a tout. hat man aber Mais alles. si on a tout Wenn man aber alles hat, et on manque Dieu, aber Gott nicht on hat, n'a rien. dann hat man eigentlich Parce nichts. que la Bible dit Wenn die Bibel sagt, que certes il a un homme was bringt es einem de gagner Menschen, le monde die Welt zu gewinnen, s'il perdait wenn er son âme. seine Seele verliert? Tu as fait l'alliance. Du bist ein Tu es Bündnis. dans une alliance avec une femme, avec un homme dans le mariage. Du hast ein Bündnis mit einem Mann oder einer Frau Tu as fait in l'alliance der avec Ehe un homme de Dieu. oder mit einem Mann Gottes Tu as fait alliance avec le peuple. oder mit dem Volk. Je connais quelqu'un Ich kenne jemanden, qui avait dit ici du haut de la chair. der hier auf dem Altar gesagt hat, Dit ici du haut de la chair. hier vor dem Altar, Devant plus d'une centaine, 200 personnes étaient dans la salle.
Es waren mehr als 200 Leute wahrscheinlich hier im Saal. Il a dit apôtre, Und er hat gesagt, Apostel, je n'ai rien à te donner. ich habe nichts, was ich dir geben kann. Mais devant la chair Aber et hier, devant les gens vor den et Leuten devant Dieu, und vor Gott, il avait dit, hat er gesagt, je m'occuperai de toi, ich werde mich um dich kümmern. de ta femme Um deine Frau et de tes enfants. und deine Kinder. Je ne sais pas s'il me suit. Ich weiß nicht, ob er mir folgt. Il a fait l'alliance. Er ist ein Donc Bündnis Dieu mit sera mon Dieu eingegangen. apôtre. Dein Gott wird mein Gott sein Apostel. Mais est-ce qu'il honore Aber ehrt er das ses auch? paroles? Ehrt er seine Worte? Est-ce qu'il honore ses engagements? Ehrt er seine Est-ce qu'il prend soin de Engagement? moi? Sorgt er sich Est-ce um qu'il mich? prend soin de ma femme? Pflegt er mich Est-ce meine qu'il prend Familie? soin de mes enfants? Pflegt er meine Kinder? De ma maison? Mein Haus? Ou bien c'est parti de sa tête? Oder ist das von seinem Kopf verschwunden? Alors le secret que le vieux a, Und deswegen, il ne va jamais le révéler. das Geheimnis, das er hat, wird er niemals offenbaren. Le vieux a toujours un secret. Das Geheimnis, was der Ältere hat. Mais il ne révèle le secret que Denn der Ältere hat immer ein Geheimnis, aber er offenbart es à l'enfant nur qui réjouit son cœur. dem Kind, der sein Herz À glücklich celui-là macht. va révéler le secret. Ihm gegenüber wird er das Geheimnis Les secrets qui offenbaren. vont te conduire vers ta destinée. Diese Geheimnisse, die dich zu deiner Le Bestimmung secret qui führen va te faire werden. entrer dans ta Die destinée. Geheimnisse, die dich in deine Bestimmung reinbringen Que werden. tu aies le repos Damit du Ruhe et hast tu sois heureux. und glücklich bist. Ne blague pas avec les alliances. Spaße nicht mit dem Bündnis. Tu as fait alliance, Du hast ein mais Bündnis, tu as l'impression que tu ne vois rien. aber du hast das Gefühl, du siehst C'était nichts. comme ça avec Naomi. So war das mit Ruth ne Ruth. voyait rien. Sie sah nichts. Nous ne savons pas combien d'années ils ont passé. Wir wissen nicht, wie Je viele vais Jahre demander sie un peu au verbracht docteur combien d'années ils ont haben. Ich passé. werde mal einige Doktoren fragen, wie viele Jahre sie zusammen verbracht haben. Mais un jour, Aber eines je Tages, termine par là. ich schließe damit ab, Un jour, eines Tages, quand Naomi a vu als Naomi gesehen hat, que cette fille dass diese Frau, était réellement diese sincère, Tochter wirklich elle était sérieuse, aufrichtig und ernst war, alors il a révélé le secret. hat sie ihr gegenüber das Geheimnis Ruth est offenbart. entrée dans sa destinée. Und Ruth ist in ihre Bestimmung Elle eingetreten est devenue l'une des mères und de wurde Jésus-Christ, eine der Mütter Jesus, ancêtre de Jésus-Christ. Vorfahren. Alors que ses origines Obwohl étaient sales. ihre Wurzeln dreckig Peu waren, importe tes schmutzig. origines. Wie auch immer deine Mais Wurzeln si tu fais sind, des bonnes alliances, wenn du gute Bündnisse schließt, ta situation va changer. wird deine Situation sich ändern. Tu vas entrer dans ton Und alliance. du wirst in dein Bündnis Tu vas einsteigen. entrer dans ta Du destinée. wirst in deine Bestimmung Et tu einsteigen. accompliras ce que Dieu veut. Und das erfüllen, was Gott Je will. répète encore. Ich wiederhole nochmal. Quand on parle de Jésus, Wenn man von Jesus spricht, on ne parle pas de Naomi. spricht man nicht von Naomi. On parle de Man Ruth. spricht von Ruth. Mais celui qui a connecté Ruth, Aber diejenige, die Ruth C'est Naomi. verbunden hat, ist Naomi. je peux te connecter. Ich kann dich verbinden. Tu deviens une grande Und personne. du wirst eine große Un grand Person, homme de ein Dieu. großer Mann Gottes, Riche. reich. Parle de toi. Man spricht von dir, Parce que je t'ai montré un frère. weil ich dir vielleicht einen Bruder Parce que je gezeigt t'ai habe montré une soeur. oder eine Schwester. On parle de vous. Und dann spricht man von euch On ne parlera pas de vous. und nicht von mir. C'est pourquoi, Deswegen sois toujours reconnaissant. sei immer dankbar. Sois toujours reconnaissant. Sei immer dankbar. Comme David. Wie David. Quand il est devenu roi, Als er König wurde, il a dit, hat er gesagt, est-ce qu'il y a quelque part quelqu'un de la famille de Jonathan gibt es irgendwo irgendjemanden aus der Familie von Jonathan, pour que je lui fasse du bien? damit ich ihm Gutes Parce que bringen kann. David se référait Weil David sich de l'alliance que Jonathan avait faite. erinnert hat an dieses Bündnis, das er mit Jonathan eingegangen war. Il a dit, Jonathan est mort. Er hat gesagt, Jonathan ist Ses vielleicht frères tot sont morts. und seine Brüder Son sind tot. papa Saül est mort. Sein Vater Saul ist tot. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, Aber gibt es nicht irgendwo quelqu'un de la famille? irgendjemanden aus der Familie von Jonathan? La reconnaissance. Dankbarkeit. Voilà comment Thiba va le dire. So Je connais wird, un membre de la famille de Jonathan. will man sagen, ich Mais il kenne est perclus de pied. jemanden aus der Familie von Jonathan. Il est Aber er hat perdu keine, de pied. seine Beine sind Et il vit à kaputt. Lodébar. Und er lebt in Un point Lodebar, sale abandonné. ein dreckiger Ort, David a dit, aufgegeben. vous allez me le chercher. David sagt, holt ihn On mir. est allé le chercher. Und man hat ihn geholt. On l'a amené à la table du roi. Und man hat ihn an den Tisch der Könige gesetzt. Ce qui n'était pas permis. Was nicht erlaubt war. Bien aimé, Bruder, à cause des alliances, Aufgrund der Bündnisse Dieu peut t'amener à faire kann Gott dich dazu bringen, des choses qui ne sont pas permises. Dinge zu tun, die nicht erlaubt sind. Dieu va te placer Gott kann là où dich tu ne méritais pas. dahin stellen, wo du es À gar cause de nicht verdient l'alliance. hättest. Aufgrund des Bündnisses. Faites des bonnes alliances.
Schließt gute La Bündnisse. Bible dit, Die Bibel sagt, celui qui a beaucoup d'amis, derjenige, der viele Klamotten hat, des amis, ce sont des Freunde, formes d'alliance, das sind auch mais Bündnisse. il les a pour son malheur. Er hat diese ganzen Je Freunde, préfère aber für sein avoir deux bonnes Unglück. amis Lieber habe ich 2 gute Freunde, que d'avoir 20 amis qui me chauffent la tête. als 20, die mir Kopfschmerzen bereiten. Bien-aimé, Bruder, Schwester, l'alliance que tu as faite. was sind die Bündnisse, die du eingegangen bist? Toi qui es dans une alliance Du, der in einem de Bündnis mariage, der Ehe, d'amitié, une alliance avec un homme de Dieu. ein Mann Gottes, Comment est-ce que tu entretiens wie pflegst du cette alliance dieses Bündnis avec la personne avec qui tu as fait la mit dieser Person, mit der du es eingegangen bist? Ruth Ruth a entretenu son alliance. hat ihr Bündnis gepflegt. Et Naomi l'a révélé le Und secret Naomi hat ihr das Geheimnis offenbart, qui l'a poussé dans was sa destinée. in ihre Bestimmung gebracht hat. Dieu Gott peut te pousser dans ta destinée. möchte dich in deine Bestimmung bringen. Fais des bonnes alliances. Schließe gute Bündnisse. Ou alors sois l'alliance dans laquelle tu es. Oder sei in dem Bündnis, in dem du bist, Dans le nom de Jésus. und pflege es im Namen Et Jesus. tous les saints disent Alle Heiligen sagen Amen. 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 Est-ce que nous pouvons prier avec Freddy? Können wir bitte beten mit Nous prions avec notre berger de Mardi Freddy. Wir beten Lève ta main droite. unseren Hüter von dir. Lève ta... Après chaque enseignement, Erhebe deine rechte ne fais Hand. pas passer l'enseignement comme ça. Bitte verbring Prends le temps de réfléchir, de méditer encore sur cette vergehen, aber meditiere Prends noch des mal décisions s'il danach. faut prendre des Triff décisions. Entscheidungen, wenn es sein Si muss. ça t'amène à la Wenn repentance, es dich zur Bekehrung bringt, répands-toi. bekehre Si ça dich. t'amène à renouveler certaines choses, Wenn es dich dazu führt, renouvelle. Sachen zu C'est comme erneuern, cela que nous tous nous avançons avec le erneuere Seigneur. deine Entscheidungen, denn so müssen wir mit Nous Gott prions avec sein. Fred pour terminer. Wir beten mit, Merci Jésus. um abzuschließen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Vater Gott, wir danken dir. Merci pour tout ce que tu nous as dit ce soir. Danke für alles, was du uns gesagt hast. Merci heute pour ta Abend. parole qui a été relâchée. Für dein Wort, das ausgesagt worden Merci parce ist. qu'au travers de cet enseignement, Denn tu nous durch diese rediriges. Lehre führst du uns. Tu nous as appris, Père, Du hast uns beigebracht, que tu nous as créés pour un but dass du uns für ein Ziel geschaffen et que hast. tu as compté les années pour les jours que nous sommes destinés à vivre. Dass du die Tage gezählt hast, die Jahre, für die Et qu'il y wir a un bestimmt temps, sind zu il y a leben. un temps précis pour qu'on accomplisse ce pourquoi tu nous as créés. Dass es eine gewisse Zeit gibt, in der wir das erfüllen müssen, Tu nous wofür as du uns révélé, geschaffen Papa, hast. Du hast uns offenbart, Que Herr, les alliances sont importantes. dass Bündnisse wichtig sind. Les alliances peuvent peuvent nous projeter dans notre destinée. Und diese Bündnisse können uns zu unserer Bestimmung Tu führen. nous as enseigné, Papa, Du hast uns belehrt, Vater, que les alliances doivent s'entretenir. dass diese Bündnisse auch Nous te gepflegt werden bénissons, müssen. notre Dieu. Wir segnen dich, unser Gott, Merci für pour cette alles. parole que tu nous as donnée. Danke für dieses Wort, das du uns Je prie gegeben hast. afin que ces semences, Père, Ich bete, dass diese Saat soient tombées dans des terres de chair auf gute Erde et fällt qu'ils portent beaucoup de fruits dans nos und vies. Früchte Je trägt. prie dans le nom de Jésus, Ich bete im Namen Jesus, afin que, après même cet enseignement, Papa, dass auch nach diesen que Lehren tu nous conduises, du uns führst que tu sèmes en nous la soif und in uns diese de te Durst chercher gibst, davantage dass wir dich suchen concernant ce thème bezüglich dieses Themas et que tu nous donnes, Seigneur, und gib uns, de Herr, prendre des résolutions pratiques die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, die en wichtig ce qui sind, concerne les alliances. was diese Bündnisse Que ceux qui étaient betrifft. dans des mauvaises alliances, Diejenigen, die in schlechten que ces Bündnissen alliances waren, soient brisées dans le nom de mögen diese Jésus. Bündnisse getrennt Que sein ceux im qui Namen n'entretenaient même Jesus. pas les alliances qu'ils avaient, Diejenigen, die diese Bündnisse nicht gepflegt qu'ils haben, commencent à le gegenüber, faire dans le nom de dass sie Jésus. jetzt damit Je beginnen im prie Namen afin que tu Jesus. nous conduises encore Ich bete, dass du uns à führst, faire les Vater, alliances que toi tu attends de nous. damit wir diese Bündnisse Des eingehen, alliances d'amitié. die du von uns erwartest, Pour freundschaftliche ceux qui veulent se marier, oder eheliche. d'être connectés à la bonne personne. Und dass jeder, der heiraten Père, möchte, mit der merci guten parce Person que tu es verbunden bon. ist. Danke, weil du gut Merci bist, parce que Herr. tu es fidèle. Und du bist treu. Merci parce que tu nous donnes de comprendre que même le mariage est important pour l'accomplissement de la Du destinée. lässt uns verstehen, dass selbst die Hochzeit wichtig ist Je für die prie Erfüllung der afin que tu Bestimmung. tends ta main Ich bete, dass du et deine que Hand tu bénisses encore tes enfants. ausstreckst und deine Nous Kinder te prions de segnest. bénir encore notre papa Segne unseren que tu Vater, as utilisé aujourd'hui pour nous. den du heute für uns Nous te benutzt prions hast. afin que tu le conduises davantage Bitte führe ihn et weiterhin que tu le bénisses und davantage. segne ihn Merci weiterhin. pour ton amour. Danke für deine Je Liebe. te prie pour nous qui allons rentrer Ich bete für afin uns, que die tu jetzt veilles sur nous, zurückfahren werden. que tu nous Beschütze conduises uns jusqu'à la maison. und führe uns bis nach Hause. Merci parce que tu nous aimes. Danke, weil du uns liebst. Merci pour ta fidélité. Danke für deine Au Treue. nom de notre Seigneur Im Jésus-Christ, Namen nous unseres avons Herrn prié. Jesus Christus haben wir gebetet. Amen. Amen. Soyez bénis. Seid Que la gesegnet. grâce et la puissance de Die Dieu Gnade und die Macht puissent Gottes impacter ta vie soll dein Leben dans le nom de Jésus. beeinflussen im Namen Jeudi, nous Jesus. parlons de la connexion, Donnerstag sprechen wir des von relations. Beziehungen, Et nous allons Connections.
und wir werden Le beten. premier dimanche du mois de juin, Am ersten Sonntag des Monats comme Juli, l'ancien l'avait wie annoncé, der Älteste es angekündigt tout hat, le monde doit être au culte. muss jeder da sein. Et je demande à tous ceux qui ont des Und témoignages, ich bitte alle darum, die Tous ceux qui ont des Zeugnisse haben, témoignages, die Zeugnisse haben. contactez Maman Jeannette, Kontaktiert Mama ou bien Jeannette contactez Papa oder Nzimba, Papa Nzimba, pour donner déjà vos noms, um eure Namen schon mal zu pour que geben. le premier dimanche du mois de juin, Damit am ersten Sonntag nous voulons Juli écouter les témoignages par rapport à tous les enseignements, wir die Zeugnisse hören können. à Bezüglich toutes les prières all dieser que Lehren nous der avons vécues Gebete, pendant ce temps de die confinement. wir in dieser Bonne soirée Quarantäne et à haben. jeudi, ne manquez Schönen pas. Abend und bis Donnerstag fehlt nicht. Tschüss, bye bye. Bye bye. Seid ihr?